Maghimo tag Yakult green tea. O, di ba? Kuyawan mo no. Entrada pa lang gali. Aw nas kong iro na. Kani dili gid ni siya maoy kanang as in sa akong trabaho before sa mga mabenta kanang kani sa mga estudyante sa PGH Yakult green tea. Pero di gid ni siya mao ha ang kuan ako nagngita lang ko kanang alternatives nga makatimpla ko og lain simplest way o naaman ta sa isla di man ta kadtog mga hadapit bala lang mo balik patag Manila no kay mo inom ra og mga imnonon. So Lipton green tea ni akong gigamit. Ganahan ko og green tea kay kabalo man gyud ta nga daghang benefits ang green tea. O kamo ni maggulo-gulo ana kung unsay mga benefits sa green tea. Usa gid diha nga ma-feel nimo dayon after nimo mo inom kanabang tubulon ka. Pag inom mo green tea kay para dali ra ka makalibang. Sige, maghimo na ta. Dayon naman kayo, ice ra. Ice. Butang sa baso. Pagkahuman, katong imuhang gibabad nimo, ibutang nimo. Katong green tea, butangi og Yakult. Naara sa inyo ha kung mag-add pa mo og sugar pero ako okay na ko sa lasa sa Yakult. Pila ka percent yung sugar? 100, 75, 50, 25%. Pero mas okay yun kung less sugar. So, okay. Halo-haloon. Mana? Okay, pabugnaw ta. Thank you for watching.